नमस्कार सांग मैंने आपण को नुआ वीडियो को स्वागत। तो ये वीडियो आप जानवे जे आईबीपीएस तरफ सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट जोटा कि 11,400 प्लस पोस्ट आसी पोस्ट आप निज ब्लॉक निज डिस्ट्रिक्ट निज स्टेट रे पाइपर। तो यही पोस्ट पर आपण क्वालिफिकेशन कौन दरकार आउ एज केते दरकार सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल्स मुझे वीडियो कही आपण टिके फास्ट लास्ट देखूँ आउ गोटे कम करूँ 2x देखी दिंतु किंतु देखूँ। तो मुझे चलतु मुझे ऑफिशियली वेबसाइट की नहीं जाऊँगी ऑफिशियली पीडीएफ को नहीं जाऊँगी आप देखिए डिटेल्स जानवे कौन अच्छे पोस्ट रे। तो आपण निज मोबाइल कि लैपटॉप रे कौन करेंगे ना पलि आसवे कौटी की क्रोम ब्राउजर पलि आसे आसला पर आप ibps.in सर्च करेंगे है नहीं ibps.in सर्च कलापर आपण जो फास्ट पेज आसे तार उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर सी आपन को ऑफिशियली साइट की नहीं जीवो है से ऑफिशियली साइट जो आसवे आप देखिए तौक आसिकी आसिक आप देखिए ये डेट देती 1 अगस्त जो नोटिफिकेशन बाची से जो सीएसए पोस्ट विषय तापर अप्लाई भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी है नहीं। तो आपन जदि पीडीएफ किंबा भी अप्लाई करिया चाहूँगी तो मु कमेंट बॉक्स रे मुझे लिंक देदेमी आप पीडीएफ देखिपारे आउ अप्लाई करेंगे। तेणु चलतु आम पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल्स जाना। तो बर्तमान आप डिस्प्ले देखिपे मुझे तार ऑफिशियली पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर देछि। तो चलतु जाना डिटेल्स कौन कही ना यहाँ हूँ नोटिफिकेशन आसी नहीं आईबीपीएस तरफ तो तार ऑफिशियली वेबसाइट लिंक दे देछि। तो पोस्ट ना कौन पोस्ट ना हूँ आप कौन कस्टमर सर्विस एसोसिएट है नहीं। तापर आप तलू तलू आसवे जो इम्पोर्टाट डेट गुड़ा जानवे इम्पोर्टाट डेट कौन देती जोटा कि मुझे ऑलरेडी मेंशन करछि। आपण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होची 1 अगस्त रु 21 अगस्त पर्यंत। तापर ये जो अप्लाई करेंगे तार पेमेंटा भी 1 अगस्त रु 21 अगस्त भितर करिया पड़िबो। तापर आउ गोटे बड़ कथा कही सी एग्जामिनेशन जो करिवो तार डेट भी दे देछि जोटा कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो डेट होची अक्टोबर मास आउ मेनटा आपणकर केबे देछि ना डिसेंबर 26 रे हैला नहीं। तापर आपणकर जॉइनिंग भी पाखापाखि 27 बेलू मार्च 27 बेलू देदेव। तापर आप तलू तलू आसला कौन आर देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आम देखा। तो तलू आसला आप देखिए ये जो आम कहूली जो बैंक रे पाइबे तो कौ बैंक रे आप फैसिलिटी अच्छी देखूँ बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया कानाडा बैंक सेंट्रल बैंक इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक जो बैंक आपण गाँव में थी कि सहर थी कि डिस्ट्रिक्ट थी बैंक रे आप पाइपर। तो सैलरी हूँ केते ना आप सैलरी देखूँ मुझे ये देखा सैलरी आप इन हैंड पाइबे आप 24,000 स्टार्ट होगी 64,000 पर्यटन पाइबे जोटा कि बहुत भल हैंडसम सैलरी निज डिस्ट्रिक्ट रही पाइपर। तापर देखिए आपण मैंने जोटा कि आपण एज एज कौटा दरकार से कही नोटिस अनुसार से कही कौन ना 1/8/2026 सुधा मिनिमम आपन को 20 वर्ष होता दरकार मैक्सिमम आपन को 28 वर्ष होता दरकार। आप एज कैलकुलेट हो जाए आप एज कैलकुलेट करेंगे। देन तापर जोटा कि सबू एग्जाम जमी रिलैक्सेशन थाए एससी एसटी मान ओबीसी मान से रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन अच्छी यहाँ को अप्लाई करके अप्लाई करेंगे। देन आपण मैंने देखूँ आप्लिकेसन जो अप्लाई करेंगे तार फी केते कौन देछि देखो 175 हूँ आपंकर एससी एसटी मानी आउ 850 हूँ ओबीसी आ जनरल मान है नहीं। किंतु तार से केबे पेमेंट करेंगे 1 रु 21 अगस्त भितर आपन को पेमेंट करने को पड़े। तापर चलते देखिए प्रोसीड्यूर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर केमी कौ एग्जाम हम कौन कौन आसो डिटेल्स जाना जमीक आप देखिपे प्रीलिमिनरी एग्जाम हम तापर मेन एग्जाम हम। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आप कौन ना 3टा सब्जेक्ट आसो इंग्लीश मैथमेटिक रीजनिंग आपन टोटाल को मार्क क्वेश्चन आसो के 100टा मार्क के 100टा आ टाइम जोटा आपंकर देती यहाँ आप कौन सेपारेटली टाइम देती माने कौन ना इंग्लीश 20 मिनट रीजनिंग 20 मिनट आउ मैथ 20 मिनट टोटाल 60 मिनट देती। देन तापर प्रीलिमिनरी क्लीयर कलापर मेन एग्जाम को आसवे मेन एग्जाम जो आसवे मेन एग्जाम कौन देती आप देखूँ ये डिस्प्ले देखिपे 4टा सब्जेक्ट अच्छी जनरल अवेयरनेस इंग्लीश रीजनिंग एप्टीट्यूड टोटाल क्वेश्चन हूँ 160 टोटाल मार्क हूँ 200टा टाइम हूँ आप 125 मिनट आउ एथिरे भी सेपारेटली टाइम आपन को देती है नहीं। तापर देखो जेहेतु यहाँ ऑल ओवर इंडिया बेसिस जॉबटा तो जो स्टेट रे आप अप्लाई करेंगे से स्टेट रे आप आंचलिक लैंग्वेजटा जानी दरकार। तो एथिरे कौन देती ना आप जो स्टेट रे
ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ର ସର୍ଭିସଟା, ତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଜବ୍ ବାହାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଜବ୍ ବାହାରିଛି ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆପଣ ସାମ୍ନା ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 337ଟା। ଆଉ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ହେଲା କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟ ପକାଇଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ, ସେମିତି ପକାଇବନି। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର। ତାପରେ ଆପଣ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ତ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପକାଇବେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସିଏ ବି ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିଁ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଥିରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ନା କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଥିବା ଦରକାର, ସିଗ୍ନେଚର ଥିବା ଦରକାର, ଲେଫ୍ଟ ହୋମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦରକାର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କହିଦେଇଛି ଦେଖିବେ। ତ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ହେଉ, +2 ଯାକେ ହେଉ, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛି ଦ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆଜ୍ ଫଲୋ, ଲେଖିବ -I-ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ଇୟର୍ ବାଇ ଡିକ୍ଲାରେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, এইটা ଲେଖିକି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ এইটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଛି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।